Ka maingay ko dyan. Go, Yot! Bading baller! Bading! Yabang! Wait, mampo. Dito ka lang maganda kung Sa ulo. Oy, score up! Bahay, ganyan ang mag-score bahay. Nakasuot! Nandiyan na yun. Aragam, Yusuf Nias, Saskia, Kumon. Ron, yang tidak bisa dengan Rakun Ron, Syamah Putih, Bangsa Segilan, Bangsa Segilan, juga sebentar, Syamah, dan Sakos, Bangsa Tri, Mantap, basket number 5, Sakina, Sobat. Nah, Astio bola, Astio, dan yang pemasahan Pastu. Pastu dari berdoa, berai, Pastu. Orangkas, sejarah nomor 0, Syamah Putih. Baik, shoot ng isa. Dali, dali. Basta dyan ba? Sarapang dan pembahasan Bangsa Bengkalo, Syamah Putih, Bangsa Bengkalo bola. Dari dari pertaksian kembali, pertaksian karena kami nak Bangsa Bengkalo, Bangsa Bengkalo, di mana dalam kalinya, karena Bangsa Bengkalo, mereka behind the Pastu, dari berdiri, Pastu number 5, number 5, Daniel, Sailan, Sailan. Dari ngeplay Syamah Putih, bisa ketinggalan. Ditaruh dalam koridor rendah. Karena masih ada ruang masih terakhir. Ibu gol. Harzano dalam bola dari serba tuan TE. Dan ada yang menjadi bendera. Nah, orang foul dari number 1. Walang magbibigay sa'yo dyan. Dini na! Tigis na Arangam. Arangam. Nasa labas. There's a relay to win the league. Ibo Jermaine Sailan. Basket. 2 points. Dari sebelah pinasa sakila itu terangkas Sailan berpindah ke gol. Yang merah basket 2 points. Arangam harus digoreng. Waktu menjar. Habis tahun yang Astio. Pak Grey. Sudah berangkat.
Sudaray sa ilalim na bilangan. Sudaray, Sudaray sa sagan. Berperan na Sudaray. Karay basketball. Orang down. Sinara. Silaban. Nah, kalau kita raya borak, maka mereka raya. Ini begitu. Marcelo. Marcelo bertemu. Kembali. Rebound by Castillo. Pak Nuragas yang memperoleh 1 versus 1 situation. Pasca. Keeper. Uno. Latin, masih berpeluang terus.
Foul number 3. 28. Remaining 1 minute. De Ocampo. Jersey number 81. Pinasa again to Koski. Fires on 3. Seconds. Indeed, 30 seconds remaining. Del Habo. Number side, 81. And passes back again. There's number 22. Second, personal foul. Warning, was eliminated, jersey number 14. Down off, 18 seconds remaining. Bang. What a shot! Sampai tadi baik. Thirty-four 18 ang aming official score sila. 34-18. Ay, Strike 4. Suya. 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 Diribot dengan dalaway. Ayan, naman! Tama, halagin nyo! Nakuha niyo! Maganda na bigay! Jump shot!
Silvio, so Karatang, back to Amante, 3-point shot. No good. Tagilid. Delmar. Dito ba ako kasabot? Kanino ba ito, Simon? Sa'yo? Ay, standing Karatang, lang. guarded by Gomez. Standing. Guarded by Nakalit ko. Gomez. Siyempre, ang Zenon! Waiting for his teammates. Boom, boom, boom. Pass to Denmark. Taking three. Goes up. Rebound by Gomez. 10 seconds to shoot. Hernandez to Denmark. 3 points again. Ayan, ayan, ayan. Ah, tagpas! Tagpasan yan. Hindi ka naka-3 point. 3 again. Oh. Pinapulog. 4 na minuto! Tunay na. Ayun! Sinusa! Okay. Rebound! Dahil ka rito. Out of pass! Tarantes! Tuparay! Take shot! Dadoy, halo! Tarandang, free throw. Wala, bago. Now, okay. Silvio, long two. It's good. Comeback. Nanagawa ni Tarandang. Nabigay kay Silvio. Spin move pa. Left-handed dyan. Dito ka na. 3 minutes. Escape. Kailan lang ito masakit naman. Dagoy. Labas. Oh. Amante. Amante. Good sa ito. Bilas. Hello. Ken. Patagin niya. Ang ganda naman ng jump shot. Wala. Napulot. Ninyo. Okay. Guarded by Ninyo. Shoot. Making three. Yan na, nakita na. No good, no good. May nakuha ang foul. Mamamay. Number 21. Justice Cruz Personal and Mercy Foul. Tama! Nandiyan mga naninigaran niyo. Okay, tulong. Tapon, sa labas. Silvio. At the pass. Tagsel! Mulay sila! Wala pa yun. Hernandez. Pass to Denmark. Take shot. Back to Hernandez. Straight. Goes to the handle. At Nagogo. Silvio. At the pass to Rachel. Rachel, isa na! My goodness. Isa na ulit! Wala pa rin! Ayun, shoot na. Wala pa rin. Rebound escape. Toby, masarap yan. Agaw. Usahaw. Tatlo. Agaw ng Fernandez. Fernandez. Inside in the middle. Go. Lumabanay. To
number 12, that's his first team foul. Kulang. Second throw! Pumasok na. Okay. Yeah! 35 seconds! Pagkakalian ka sa pagdating, talo ka siya kay. Diyos, ganda naman ang pace. Pwede siya nagpapatira. Ayan, pwede siya na eh. Ganon? Kapa? 10 seconds. 5. Yeah, go. And 10 seconds break. And sabit. Another spot. Foul number 8. That's the first personal foul. First team foul. Ang ating third quarter. Unang tamong pala. Pangalawang tamong pumasok na. Pangatlo. Pasok. Autoboy. Silvio. Ay, karandang pala. Karandang. Tutok. Sa 3 boys. 3 boys. Balong shot. Koste. Turos. Turon. Koste. Natin malo. Ano yun? Tuboy? Tuboy ka na. Tuboy. Pass, tutong. Wala. Yan ay napulot ni Karandang. Karandang 2. Marcelo. Ganda na sa set. Sempot yan ha, sempot. Bukas mo naman, bawal na. Ay, bukas na na, bawal na yan. Sempot. Push out, take it to it. Tapos, ibang na dyan. Palang yan, pabigdig. Pabigdig ka lang. Wala. Ay, kaya rin kami kumain. Ay, traveling. Kita na natin mabilis na mabilis. Ayan na, siya again. Take it 3. Ayaw, kalay. Tete. Rima, siya mo. Yo, kapo. Suplatar. Turohas, take it 3. Pagbawi. Wala, lima si Ikwan. Nilating. 2, Karandang. Side step, racing. Taas, wala. Dua mampu. Terus dia, bagi cuy. Bukan jauh, tidak menjauh, boleh sah. Di benar. Bagi kamu mana sah? Ini bisa awali. Tong, tabing-ting, kumasuk. Oke dah. Cakap-cakap. Siapa ni? Defense. Ayan, ini defense. 3 points. Ang oras natin ay 50 seconds.
ha. Hindi nervyos. Hindi nervyos kayo. Ahoy! Daman mo! Wala! Ano ba? Patingting! Siya ako! Time out! Barangay Santor! Tama na Santor! Eh guys! May sasama na boss! Come on! Ayan! Magaling! Magaling siguro. Ano ba? Magaling si Dan. Tayo ko eh. Kaya, may naman. Walang sugar. Ayan na. Eh, guys! Binigay ka lang kan. Binigay ko siya. Binigay ko siya. Wala naman. Binigay. Binigay. Ayan na. Oh. Dagdag na doon. Basic. Easy, basic. Sino ka mo? Ako mo. Basic. Pinaboy. Sige. Sino ka mo? Paghay. 3 point. Oh, takot mo mo. Ayan na go. Ano ka? Ayo, patay na naman! Short. Diba? Eh guys! Nagtataka! One! Diba? Sama na yun! Nagtataka na yun! Parandang, prikro, nilapit! Parang! Ito na! Ay! Patay-mata ka na! Patay na! Isang minuto! Akan pass! At 40 minuto. Wala! Wala! Okay, rebound. Tira mo na! 3 points. 3 points. Yan! Ay! Ayaw pa ng 3 points. Ayun! Ayaw pa! Saklo! Naroon bigyan! Ay! Pinasang! Ayun daw! Nadoy, pasa! Bigyan na, bibigyan mo magpitaw. Moksel! Panghingi ng palbid ng pitaw. Wala ang pitaw eh. Ay! Moksel, ang pass! Take on the pass naman. 35 seconds. Nakakalaban ka! Benta, maluwan yan. Daisy, maluwan.
Ano na yan? Patatin ka na po kayo. Referee, second na niya. Nakakita na rin ang out of the game ng referee. Amante, ganda na pa sa baseline. Ang ganda ng ball. Ayun na, wala naman kay defense. Ako naman, nakagawin na isip. Easy to. Pakasol, defense na. Amante, to Emil. To Shaho. Shaho. Tira mo na. Kailangan mo tuloy. Ayan. Ayan na. Ako na naman. Ayan! Shaho mo! Naku! Nangyari. Okay. Okay, babae! Ano pa? Tom! Hindi ba kaya kalamangan? Sabi ng bitaw! Ribon! Sabi! Ribon kibyan! Tobang! Bawas dalawa! Malakang! Tawag mo! Tadon! So, kasi! Wala! Ibang ni... Ano ko? Lakas! Tadon! Pindot! Pindot! Dali ba? Tom? Antes pa ito siya ako! Tatlo! Tatlo kayo! Ang ganda ng pasa! Nababay sa labas! Ng puti! Ingat! Sabi nyo doon! Narandam! Namante! Kim Yong, shot out, 3-pointer! No good! Ayan, defense naman! Rohan ang pamadali! Kalak niya pa! Maybe! Oh. Narandam! Nag-iintay ng time out! Bumalik mo! Wala ba rin? O, tigang minuto! Castelo ni Juan! Lobo, kalaban! Babawi ng konti! Palinday! Sayang kay guys. Yaman po, Tudaloy! Yaman po! Pitong minuto! Side step! Ayan, okay! Ciao! Take shot, lazy, ganda naman! Kalaman! Berapa po? Waste! Bibo siya! Ako, libang lang ako! Ulo, waste! Wrong time! Wrong time! Wala ko yung hapon na yung waste na waste! Ayan, down! Wala na ulit! Ang lapat ng nakabaksaw! Taas! Behind the back! Ciao, tumira ka na! Ganda ng pata! Tela na yung kinuha! Wala! Tabingan! Ashley! Ashley! Ayaw, nakamay! Oh. Last cut, palagay sa tao! Timeout! Santon! Oras natin! 5 segundo! Bola ng ng puti! Lotang, papasok na! Daliwa! Wala! Iba pa, Magel! Ganda naman ang fake pass! Shaho! Hapit na yan! Ganda yung uno na yan! Uli! Seryoso! Lebron, Lebron, Lebron lagi. Ang ganda ng pasa sa laban! Touch.
Sulota. Yung kampo to dance. Otherwise, isusubo. Lebron James naman. Hotel, flash na middle. May blocking foul. Wala ba tayo ng first 7? Hotel, magkakapasan. Naka-play. 4 minutes and 30 seconds. Lola Pipo dyan! Tabor! Lima foul po, lima pa ng Pinyo. Pinyo to Lagdig. Lagdig. To Shaho. Pikiran mo yan! Wala. Ayan. Shoot na yung Tronino. Ayan. Nakasuntan. Wala. Tingnan ka naman. Baba sa Jose ang kalamangan. Tadol, sumubok. Lebron James. Pinyo. Susunod ng 3 points. 3 points kayo niya mga po. Ang taas na Badoy. Tadol, over. Sundok ka. Tadol na. Wala. Lagping. Ginagambala. Ayun, napaa. Time out! 3 minutes na lang ang ating nalalating minuto sa ika-apat na yugto. Naglaro ito, ganda naman ang hihito. Yun na, sabi. Foul number 27. The 6th national foul. First, big foul. Oh, nanti akan pasti Syaha, tira mo na! Green shot! Syaha! Wala! Diba? Robo mo? Power mo? Sokyan! Wala pa rin! Wala! Arang bitaw! Ayan! 2 minutes and 35 seconds! 2 and 35! Ang pass. Kimyo sa gitna, wala. Rebound. SK. Lunch na nila. Power ball. Pumasok ka. Kay referee. Using his voice body. Offensive foul. Tawag ang ating referee. Ay, natapos. Salamat. Beres Tulata. Baseline, 3-point shot. Double. A rebound. Pinyo. To Syaha. Syaha tira mo na. 3-point shot. Wala pa. Beres. Isang minuto na. Beses. Isang minuto. At 2 minuto. 57-84 ang aming score. Pumapapawala ang kalamangan. Lasing. To Syaha. Ayaw ng Pinyo. 60 seconds. Untuk kosong. Oh, 50 seconds now.